कैसे हैं नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। वीडियो में आपको खुशामदीद। आज हम आपको सैर कराने जा रहे हैं जनूबी एशिया के एक अहम मुल्क बांग्लादेश की। ये पहले पाकिस्तान का ही हिस्सा हुआ करता था, जिसको मशरक़ी पाकिस्तान भी कहते थे। ये 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान से अलहदा हुआ और बांग्लादेश बना। इसका ऑफिशियल नाम पीपल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश है। यूनाइटेड नेशन के सर्वे के मुताबिक इसकी आबादी 17 करोड़ 24 लाख 82 हज़ार 928 है। आबादी के लिहाज से ये दुनिया का 8वां और एशिया का 5वां ज़्यादा आबादी वाला मुल्क है और 1265 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर बाद हैं। अगर तो आप वीडियो में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसमें 700 से ज़्यादा नदियाँ बहती हैं, इसलिए अक्सर यहाँ सैलाब भी आ जाते हैं। इसका रकबा 1,47,517 मुरबा किलोमीटर है। इंडोनेशिया और पाकिस्तान के बाद ये बड़ा मुस्लिम आबादी वाला मुल्क है। 98% लोग बंगाली बोलते हैं और 2% लोग ही उर्दू और दूसरी ज़बानें बोलते हैं। आबादी ज़्यादा होने की वजह से यहाँ गंदगी और आलूदगी बहुत ज़्यादा है। क्योंकि रकबे के हिसाब से इसकी आबादी बहुत ज़्यादा है और आने वाले दिनों में इसके शहर मज़ीद गुंजान आबाद होंगे, इसलिए यहाँ ट्रैफिक का कंट्रोल करना भी बहुत मुश्किल है। यहाँ ट्रैफिक जाम होना आम सी बात है। यहाँ आबादी इतनी ज़्यादा है, शहरों में रहने के लिए जगह कम हो रही है। इसका दारुल-हुकूमत ढाका है। यह भी काफ़ी गुंजान आबादी वाला शहर है और इसकी आबादी तकरीबन 1.5 करोड़ के करीब है। बांग्लादेश का कालीन कोड +880 है। बांग्लादेश की शरह ख़वानगी 74.23% है। जब मुल्क में सैलाब आ जाते हैं तो यहाँ के लोग कश्तियों पर ही स्कूल बना लेते हैं, इसलिए यहाँ बोट स्कूल काफ़ी फेमस हैं। बांग्लादेश में 17 एयरपोर्ट मौजूद हैं। इसके अलावा बांग्लादेश की अपनी एयर फोर्स और अपनी आर्मी भी मौजूद है। बांग्लादेश की आर्मी मिनिस्ट्री और डिफेंस के अंडर है। बांग्लादेश का सदर ही फौज का कमांडर इन चीफ होता है और सारी आर्म्ड फोर्सेस सिविल गवर्नमेंट के ही अंडर आती हैं और सिविलियन बालादस्ती ही कायम है। लेकिन बांग्लादेश की आर्मी का शुमार दुनिया की ताकतवर तरीन आर्मियों में नहीं होता, क्योंकि ना ही इनके पास कोई एटमी ताकत है और ना ही कोई इतना फौजी साजो सामान है। क्योंकि बांग्लादेश की सरहदें इंडिया और दूसरी तरफ म्यांमार और तीसरा बे ऑफ बंगाल से लगती हैं और इंडिया और म्यांमार से कभी बांग्लादेश की जंग नहीं हुई। हम अपने दिन का आगाज़ नाश्ते से करते हैं, लेकिन बांग्लादेश के लोग सुबह का आगाज़ अखबार से करते हैं। इसलिए बांग्लादेश में 2000 से ज़्यादा अखबार और मैगज़ीन शाया होते हैं। बांग्लादेश में 74% ख़वातीन की शादी 18 साल से पहले हो जाती है, क्योंकि बांग्लादेश में 18 साल से पहले शादी को लीगल तस्वर किया जाता है। इसलिए इसका बर्थ रेट 16.405% पर 1000 है। यही वजह है कि बांग्लादेश का बर्थ रेट जनूबी एशिया में सबसे ज़्यादा है। इस मुल्क के 30% लोग गरीब तरीन ज़िंदगी गुजारते हैं। बांग्लादेश के लोग हंसने को अच्छा नहीं समझते। जो बिला वजह हंसता है उसको इमेच्योर समझा जाता है, इसलिए यहाँ आपको हर बंदा सीरियस ही नज़र आएगा। बांग्लादेश में 90% मुसलमान, 9% हिंदू और 1% ही दूसरे मज़हब से लोग तल्लुक़ रखते हैं। अब बात करते हैं बांग्लादेश के माशी हालात, प्रोडक्शन और करेंसी के बारे में। तो बांग्लादेश की करेंसी को टका कहते हैं और एक टका पाकिस्तानी 2.55 रुपये के बराबर होता है। पाकिस्तान में 4 मौसम पाए जाते हैं, लेकिन बांग्लादेश में 6 मौसम पाए जाते हैं। इनमें खज़ां, सर्दी, बहार, गर्मी, बारिशी मौसम और ठंडा है। यहाँ 6 मौसम पाए जाते हैं। बांग्लादेश में क्रिकेट को बहुत पसंद किया जाता है और यहाँ लोग क्रिकेट के दीवाने हैं। हालांकि इनका कौमी खेल कबड्डी है, लेकिन कबड्डी इतना यहाँ फेमस नहीं है। बांग्लादेश के 60% लोग देहातों में रहते हैं और 40% लोग ही शहरों में रहते हैं और इनका आमदोरफ्त का ज़रिया ट्रेन और कश्तियाँ हैं। ट्रेन पे लोग ज़्यादा सफ़र करते हैं। बाज़ औक़ात एक ट्रेन पर 2 ट्रेनों के मुसाफिर सवार होते हैं और यहाँ अक्सर आए दिन हादसात भी होते रहते हैं और गांव के लोग बेहतर रोज़गार के लिए शहरों का रुख करते हैं और इसलिए बांग्लादेश के शहर दिन ब दिन इंतहाई अबतर सूरत हाल पेश कर रहे हैं।
اب بات کرتے ہیں بنگلہ دیش کی اسٹریٹ فوڈ کو لے کر۔ بنگلہ دیش کے گلی میں بازاروں میں چھوٹے چھوٹے اسٹال مختلف چیزوں کے لگے رہتے ہیں اور آپ کو اتنی ورائٹی ملتی ہے کھانے پینے کے لیے، اور انتہائی سستے داموں آپ اپنا کھانا اور لنچ اور ڈنر وغیرہ کر سکتے ہیں، اور آئٹمیں اتنی زیادہ ہیں کہ آپ کو سمجھ میں نہیں آتی کہ آپ کون سی چیز کھائیں اور کون سی چیز نہ کھائیں۔ بنگلہ دیش کا قومی جانور رائل بنگال ٹائیگر ہے۔ بنگلہ دیش کی یونیورسٹیوں اور اسکولوں میں اتنا ماڈرن کلچر نہیں ہے، حالانکہ کو ایجوکیشن ہونے کے باوجود بھی یہاں کا انوائرمنٹ کافی سمپل سا ہے۔ یونیورسٹیوں کا نظام کافی بہتر ہے اور بنگلہ دیش کی نوجوان نسل انگلش کو بہت ترجیح دیتی ہے، اور اس لیے دفتری زبان کو انگلش ہی سمجھا جاتا ہے، اور لوگ شہروں میں ہی آ کے اپنا ایجوکیشن کیریئر کمپلیٹ کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ شہروں میں بہت زیادہ فیسلٹیز ہوتی ہیں اور گاؤں کے مقابلے میں ان کے پاس روزگار کے موقع بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ بنگلہ دیش میں سندر بن کا جنگل بہت زیادہ مشہور ہے، اور یہ 60% حصہ اس کا بنگلہ دیش میں ہے اور 40% حصہ اس کا انڈیا میں ہے۔ سندر بن سندری درختوں کی وجہ سے مشہور ہے، اور رائل بنگال ٹائیگر بھی یہاں کثیر تعداد میں پائے جاتے ہیں، اور لوگ سیر و تفریح کے لیے بھی دور دور سے اسے دیکھنے آتے ہیں۔ جہاں خوبصورت پرندے، خوبصورت جانور اور خوبصورت ندیاں اس جنگل کو چار چاند لگاتی ہیں۔ بڑھتی ہوئی آبادی کی وجہ سے بنگلہ دیش کو بہت سارے مسائل درپیش ہیں۔ مہنگائی، بے روزگاری، غربت اور لوگوں کے رہائش کے مسئلے بہت زیادہ عام پائے جاتے ہیں۔ ان مشکلات کے باوجود گزشتہ 5 سالوں میں بنگلہ دیش کی حکومت بنگلہ دیش کے لوگوں کے لیے ترقی، خوشحالی اور ترقی کے لیے موقع پیدا کیے ہیں، اور $3900 فی پرسن کی انکم کے حساب سے بنگلہ دیش ترقی کر رہا ہے، جن میں ٹریفک اور بے روزگاری کے کافی زیادہ مسائل بنگلہ دیش کے لوگوں کے حل ہوئے ہیں، اور بنگلہ دیش کے لوگوں کا معیار زندگی کافی دن بدن بہتر ہوتا جا رہا ہے۔ بنگلہ دیش کا ڈھاکہ شہر بھی امپورٹ ایکسپورٹ کے حوالے سے کافی مشہور ہے، اور لوگ یہاں کشتیوں کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں اور سمندر میں مچھلی پکڑ کر بھی اپنا روزگار کماتے ہیں۔ اس طرح کشتیاں آمد و رفت اور روزگار دونوں مہیا کرتی ہیں، اور کاشتکاری کے لیے بنگلہ دیش کافی موزوں ملک ہے، اور زراعت ایک اچھا خاصا زرعی مبادلہ پیدا ہوتا ہے، اور چاول کا بہت زیادہ کاروبار یہاں ہوتا ہے، اور بہت زیادہ چاول ایکسپورٹ بھی دوسرے ملکوں میں کیے جاتے ہیں، اور پوری دنیا میں بنگالی رائس مشہور ہے۔ اس کے علاوہ بنگلہ دیش گارمنٹس کا ہب بھی بنتا جا رہا ہے۔ دنیا کی 60% گارمنٹ کی پروڈکشن بنگلہ دیش میں ہی ہوتی ہے، اور دنیا کی بڑی گارمنٹس کمپنیاں بھی اس ملک میں ہی اپنی پروڈکشن کرواتی ہیں، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں بجلی اور جو مزدوری ہے وہ کافی سستی پائی جاتی ہے، اور جو پروڈکشن ہے اس پہ کافی کم کوسٹ آتی ہے، اس لیے پوری دنیا کے لوگ اپنا جو پروڈکشن ہے وہ یہی کوشش کرتے ہیں کہ بنگلہ دیش کی لیبر سے اور بنگلہ دیش کے ملک سے ہی تیار ہو۔ بنگلہ دیش میں نوجوان لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، اور یہ نوجوان اپنی ایجوکیشن اور اپنی مہارت سے بنگلہ دیش کو کافی ترقی پہنچا رہے ہیں، اور اس کے علاوہ بنگلہ دیش کی حکومت نے بھی لوگوں کے لیے ترقی کے کافی اقدامات کیے ہیں، اور کافی مثبت تبدیلی بنگلہ دیش میں نظر آتی ہے، جو کہ پچھلے 5-10 سالوں کی نسبت کافی بہتر ہے، اور بنگلہ دیش کی اکنامی بھی جنوبی ایشیا میں بہتر کی طرف گامزن ہے۔ بنگلہ دیش میں ترقی کی شرح 6% ہے، جو کہ اپنے ہمسائے ملک پاکستان اور انڈیا سے بھی زیادہ ہے۔ بنگلہ دیش کا بیرونی قرضہ $95.86 بلین ہے، اور یہ 2011 سے 238% زیادہ ہو چکا ہے، اور بنگلہ دیش کی GDP $416.3 بلین ہے، اور یہ پاکستان اور ملائیشیا سے بھی زیادہ ہے۔ بنگلہ دیش کا بجٹ 7,61,785 کروڑ ہے۔ بنگلہ دیش کی ایک نیگیٹو بات یہ ہے کہ بنگلہ دیش کا پولیٹیکل نظام اتنا سٹیبل نہیں ہے، اور آئے دن لوگ سڑکوں پہ اپنے حقوق کے لیے احتجاج کرتے نظر آتے ہیں، اور حکومت سے اپنی حقوق کا مطالبہ کرتے نظر آتے ہیں، اور بنگلہ دیش کا یہ پولیٹیکل سسٹم بنگلہ دیش کی ترقی میں رکاوٹ پیدا کر رہا ہے، اور دوسروں ملکوں سے بنگلہ دیش میں وزٹ میں آنے والے لوگوں کی کمی آ رہی ہے، اور لوگوں کی انویسٹمنٹ بھی کم آ رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حالیہ کچھ سالوں میں بنگلہ دیش میں فورنرز کے مرڈر کے بعد لوگوں نے بنگلہ دیش کا رخ کرنا کم کر دیا ہے۔ بنگلہ دیش کا دارالحکومت ڈھاکہ، جو کہ اپنے لوگوں کو کافی زیادہ روزگار بھی مہیا کر رہا ہے، اور ترقی میں بہت زیادہ بنگلہ دیش کی ترقی میں اضافہ بھی کر رہا ہے۔
और ढाका शहर को मस्जिदों का शहर भी कहा जाता है। आपको ढाका में हर जगह, हर कोनों पे, हर गली में, हर बाज़ार में कोई ना कोई मस्जिद ज़रूर नज़र आएगी और इन मस्जिदों का स्ट्रक्चर इतना खूबसूरत है कि आप देखते ही रह जाएंगे, क्योंकि इस शहर में मुस्लिम आबादी बहुत ज़्यादा है। बांग्लादेश का कौमी खेल तो कबड्डी है, लेकिन लोग क्रिकेट को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और क्रिकेट को लेकर काफ़ी हद तक इमोशनल भी हो जाते हैं। आए दिन आप वर्ल्ड कप के मैचों में बांग्लादेश के लोगों की फीलिंग देख सकते हैं। इसकी वजह ये भी है कि क्रिकेट में बहुत ज़्यादा पैसा है और कबड्डी में इतना ज़्यादा पैसा नहीं है। बांग्लादेश के लोगों का लाइफस्टाइल और लिबास इतना ख़ास नहीं होता, वो सिंपल सा लाइफस्टाइल गुजारते हैं और आम सा लिबास पहनते हैं। यहाँ अमीर बंदा भी आपको ऐसे नज़र आएगा कि जैसे ये हैंड टू माउथ है, लेकिन इनका बिजनेस, इनके मामलात काफ़ी अच्छे होते हैं, लेकिन ये फिर भी अपने आप को सादा रखना पसंद करते हैं। ये थी नाज़रीन बांग्लादेश के बारे में इंफॉर्मेशन और फैक्ट्स। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को शेयर करें। शुक्रिया।